चल इटा 10-12 बरस रो पुराना डिजाइन फिर इटा फिर नुआ हे करे ओल्ड इज गोल्ड इटा तो जन सप्ताह इटा तो 8000 रुपया जेता लागु बिल्कुल 8000 रे बिल्कुल ना दूंगा पूरा थोड़ी एत्ते सफा देखी पूरा पूरी तार ब्लाउज पीस ना बाहर इटा आसबा 5500 टका फिर 5500 टका रे दमु केंदा दादा देखो 3 2 5 7 धड़ी वाला देखो देखो इटा ला चल हला तार फुल बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागु जे ब्लाउज पीस देखो फिर ब्लाउज पीस वार्क अछि वार्क वाला है इटा 6500 ब्लाउज पीस वार्क थाई करे 6000 रे पूरा दमु विश्वास ना देखो पूरा होलसेल में सस्ता पड़े देखो ब्लाउज पीस वार्क थाई देखो कहली पूरा होलसेल होचे 6600 टका मात्र 6600 टका रे पूरा बढ़िया सप्ताह थाई देखो 6 धड़ी वाला एक नंबर क्वालिटी साड़ी देखो मात्र 6600 टका देखो विश्वास ना एति सस्ता देखो आपण माने घिनी पारबे इटा तार कलर इटा हमर मेहंदी कलर है इटा देखो हमर पर्पल कलर टाइप रे ए देखो इटा ला चल तार फुल बॉडी देखो बढ़िया आज देखो स्टार सप्ताह 8000 रे बेले 8000 रे पूरा दमु 8000 पूरा 6 धड़ी वाला देखो 100 दिन देखो एति सस्ता देखो हमर आंचल आसबा देखो 2200 लेखा जेंटा नेबे इटा जदी हमर से ग्रुप पार्टी बिल जदी बिल नेबे बिल चलबा 2200 लेखा बहुत बढ़िया देखो सबको जुहार और फिर चले स्वागत हम रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नुआ वीडियो के आओ फिर क्या पहुंचले रेमुंडा गां गुलशन में दादा करके आ तांकर गला वीडियोटा एतकी वायरल हेतला एतकी जो देखि दिले सेटा आपण माने पूरा रिकॉर्ड मचे दिले आज का भी हेना कलेक्शन देखाबले फिर पुंजी जेटा ई वीडियोटा भी बहुत वायरल लेबा तो सेंदा हिसाब कलेक्शन देखाबले जाउ जेटा देखि आपण बहुत पसंद करबे तो बिहागुरिया स्पेशल खास बच्चा साड़ी आसी जे जेटा आपण देखु सर पसंद करबे तो केंदा साड़ी देखामा केते प्राइस जे सेरा जे सेरा के देखमा तो वीडियो के बिना काटे कर एंटर कर देखुन बहुत क्वालिटी संबलपुरी साड़ी देखमा खास रेमुंडा गां गुलशन मिलदा आगरु करबार आगरु देखुन तांकन आजर जिन स्टॉक देखमा देखुन पेचुआ कॉटन साड़ी देखुन केते बढ़िया कॉटन साड़ी माने एटा सब वीडियो आके देखमा आ देखुन साड़ी पूरा जना पड़िला केंदा साड़ी ट्रेलर रु देखुन आपण देखि जानि परबे एटा तो इन स्टॉक हला तार पर देखमा यार देखुन ये आपण माने यानी बिहागुरिया बहुत डिमांड करदुबार देखुन सब फैंसी साड़ी माने फैंसी साड़ी वाला ये सब प्रिंटेड साड़ी माने यार देखुन बॉक्स वाला बनारसी साड़ी सब प्रकार साड़ी कलेक्शन माने देखुन एटा सब आसी गला न यानी से आके देखमा ये कलेक्शन माने यानी देखमा आ तांकन देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी रो स्टॉक देखुन याडे भी अवेलेबल होचे याडे भी अवेलेबल होचे आ याडे भी अवेलेबल होचे एटा देखुन एटा गुलशन दा धरजन सब आके यानी देखमा तो जाओ तांकन पजरामा तो गुलशन दादा फिर क्या स्वागत आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर आ गांटा होचे रेमुंडा आउ डिस्ट्रिक्ट हमर बरगढ़ ब्लॉक टा होचे भेडन एटा जेन माने आसबे ताको ले लोकेशन रो लैंडमार्क रो टिक आईडिया दे दोजन बरगढ़ शहर नु केते दूर हेबा बरगढ़ शहर नु 22 किलोमीटर हेबा हमर समलपुर रो जदी आउचन बेले समलपुर नु 45 किलोमीटर बरगढ़ जिबार ना पड़े बरगढ़ जिबार के भेल ना पताबिरा रेंगाली केम नु 10 किलोमीटर हेबा आ भेडन नु मात्र 10 भेडन नु 10 किलोमीटर अपन जदी हमर बरगढ़ के अपन को आसबा ले पड़बा यहाँ चने रास्ता खराब होचे हमर बरपाली रेमुंडा रास्ता हां माने ढिप खाल मझा रे अछि और बरगढ़ के रास्ता यार साइड भी अपन माने डायरेक्ट बरगढ़ बाटू ही आसे जेन आसो अपन माने आसुन बरगढ़ भी आसे बरगढ़ नु मात्र 20 किलोमीटर आ फिर भी जदी जानने पाले दादा नंबर दिया छै कॉल करबे गूगल मैप रो लोकेशन लाइव लोकेशन पठि देबे तार से अपन को डायरेक्शन भी बते देबे बाटू आसुन एंते आसुन बोले अपन को जे एबाले असुविधा ना जेन माने हरिया न होछ आ जदी आसीबी ना अपन ऑनलाइन मंगाले भी पठाबे ना ऑनलाइन मंगाले भेल देखुन आज्ञा हमें ऑनलाइन मंगाले 3 रु 4 दिन भीतर 3 रु 4 दिन भीतर पहुंचीबा जेन साड़ीटा पसंद करबे स्क्रीनशॉट करबे ओकरे देखबा नंबर रे स्क्रीनशॉटटा पठै करी एड्रेस पेमेंट हला बाद सेतिर अपन जेन अथले भी स्पीड पोस्ट मार देबे बहुत लोग क्वेश्चन सीओडी हेबा के सीओडी हेबा सीओडी हटा मतलब सीओडी हमर ऑल खाली प्रीपेड हां प्रीपेड है तो आज का केन वैरायटी देखो गोला पर सब केन चमकेला बोतरे साड़ी अछि कि ना बहुत डिजाइन रो साड़ी माने अछि गोला हफ्ता रो तो गोला हफ्ता रे माने धन्यवाद अपन मानन को भेल गुटे साड़ी 8 10 टा बुकिंग हेतबा गुटे साड़ी एजेंडा के में माने माफी मांगवा ले चाहू छै जेन माने स्टॉक ना पेबल जेन माने स्टॉक भी ना पे पारी आ प्राय लोग ना पाई पारी स्टार सप्ताह के हमर जेनटा के 5500 छाणी तेलो सेटा मैं वीडियो रिवील कहि देतली एटा गुटे वीडियो रे देखामा डबल इटा आ ना से बोले भेल मैं वीडियो रिवील कहि देतली तो आज का है ना सरप्राइज बतरे हां साड़ी का बिल अछि सारा वीडियो आके देखले जानबे वीडियो आके देखले जानबे आ बिहागुरिया लागे भेल हमें स्पेशल बहुत खास कलेक्शन सब कलेक्शन एंजो देखुन एंता कॉटन साड़ी बिल माने बिल आसबा कॉटन साड़ी माने बिल एंता आसबा देखो 250 320
400 बहुत प्रकार एंता साड़ी माने आसी एटा देखामा कि ना देखो आज एटा आज हमें देखे को एटा काहे लेट करमा आमे डायरेक्ट कॉटन स्टार्ट करबा ए देखो 260 वाला भी एंता डबा साड़ी भी ले आसी बहुत साड़ी माने ए देखो ये सब प्रकार मिल जबा दुकान सब प्रकार मिलवा हताले हमें गुटे गुटे पीस देखे दउ आइडिया एटा ऑनलाइन पठाई ना हो पठा अपन एटा घर के आसले देखाबा एटा देखो 1500 ए देखो एटा देखो 2100 इतार बिल डिजाइन माने बाहरी जबा एटा 2100 आ गुटे डिजाइन देखे दउ छ हम जेंटा कि नुआ इंचो ए देखो दुल्हन साड़ी देखो एटा 2000 टका जेंटा कि दुकाने आपन माने मिनिमम 3000 रु 3200 टका जाक पाए लेकिन आपन को दुकान 2000 टका आ जेन रेट माने बिल कहा छे पूरा होलसेल रेट है पूरी होलसेल रेट आज कॉटन साड़ी केनो स्टार्ट करबा कॉटन साड़ी हमें देखो पूरा कम दाम रो स्टार्ट करमा तार बाहरे हमें से कॉटन हमर सेटा माने देखि देल पेचुआ साड़ी भी हमर अछि तो जो स्टार्ट करबा ना पेचुआ साड़ी हमें ना देखो पेचुआ साड़ी घर के आके देखबे बाकी हमें आइडिया ना देखो बस एंता फोटो देखबे जेंटा चॉइस करबे सेटा खोली करी हमें देखे इधर केते नो आरंभ हो जाय छै 1500 रुस्ट माने आरंभ हो जाउ छै 1500 नो आरंभ हो जाउ छै 1500 1600 1700 2025 जार जनता रे बस जार जनता मन सेटा नै पारबे जो पहला किना देखबा कॉटन रो पहला देखुन ए देखुन हमें 700 टका नो देखना ए देखुन का मशीन बुना के हाथ बुना एटा मशीन बुना है या हाथ बुना न है अलगा लोग को आसन मशीन माने पूरा हाथ बुना है पूरा हमर कारण के हैंडलूम हाथ बुना है कहसन एटा न है या न है बिल्कुल न है एटा दाम कटा छ 700 टका मात्र 700 टका पूरा क्लियर कट पूरा मो संगे देखुन ये पूरा जेंटा है सेटा पूरा पूरा ठका भी ना पड़ बस एटा मैं मशीन बुना 700 टका का हले जे हाथ बुना को हम आ जा बिल्कुल न है 700 टका एटा बिल देखो 1100 टका एटा हाथ बुना है एटा हाथ बुना बस जेटा क्लियर को है बस हाथ बुना है 1100 टका देखुन हाथ बुना प्योर हैंडलूम संबलपुरी साड़ी देखुन एतार बिल कलर माने पाई जिवे सबुती कलर माने पाई जिवे हला तापरे आगुटे हमें देखमा ए देखो इटा पछे देखमा इटा देखि दो पहला ए देखो ए देखो ब्लू कलर हाफ रे अछि देखो इतार पेना पेना पूरा बाहरबा 2200 टका मात्र 2200 टका रे ए देखो पेना पेना बाहरबा ए देखो लाल डाभी इतार देखो ए देखो लाल डाभी 2200 रे एंता पेना पेना बासी इतार आगुटे डिजाइन देखो देखो एटा जेन डाबिल देखो जे आगे पूरा होलसेल रेट है पूरा होलसेल रेट है इनो कोटा बचा कैंसिटा ना हो पूरा फिक्स रेट है क्या होलसेल में टाइम पर सस्ता रेट अछि हां पूरा फिक्स रेट है इधर ए देखो एंता डिजाइन माने इधर बहुत डिजाइन माने एंता बाहरी जैसे देखो ए देखो बहुत डिजाइन ए देखो एटा पूरा होलसेल रेट है 2200 लिखा है एटा बिना धड़ी ब्लाउज पीस भी ना आसे हमर आंचल आसबा देखो 2200 लिखा जेंटा नेबे एटा जदी हमर से ग्रुप पार्टी बिल जदी बिल नेबे बोले बिल चलबा 2200 लिखा है बहुत बढ़िया जी देखो मात्र 2200 टका एंदा 2200 टका रे पूरा ई साड़ी दामा मते तो 100 दिन 3000 ऊपर ही देबा दीची बिल्कुल न है आगे 2200 टका रे 2200 टका रे पूरा दिया जीवा पूरा पूरे 2200 टका रे दिया जीवा चमकी पड़बे बुआ रे हां ए देखो आ गुटे देखो हां एटा बिल देखो एटा किते एटा बिल 2200 रे दिया एटा बिल 2200 रे दिया जीवा 100 दिन लबा देखो मात्र 2200 टका रे देखो एंदा ना साड़ी मिली देखो लेकिन इनो जदी 10 टका बिल कार्टून कहबे हमें ना काटो एटा पूरा फिक्स रेट फाइनल रेट है जदी हमर पार्सल करमु बेला इनो शिपिंग चार्ज 50 जगह जानी को देखो पूरा 12 हाथ बिल बाहरबा पूरा नापी करी नेबे 2200 टका रे 12 हाथी साड़ी पूरा गारंटी वाला साड़ी आउ इतार सूता नंबर होचे आगे सूता नंबर पहला 50 सूता नंबर होचे 100 120 रहे 100 120 रहे आगे कैंसीटा 120 ना आसे 6000 तलटटा जदी धरबे बेले देखो पूरा क्लियर कट को हाउ देखो जेंटा नेबे 22 हेले तो गुलशन दादा दुकान आइतो को देखो साड़ी तक सर्विस रे गुटे भी कंप्लेन न आसे त सब जानू जन देखो जेन्युइन प्रोडक्ट मात्र 2200 टका पूरा 2200 लिखा क्लियर कट पूरा क्लियर कट हमन पूरा क्लियर कट 2200 टका लिखा देखो जेन साड़ी नेबे हां केना देखो दादा तारु हमें आज नहीं देखमा हमर एटा तो प्लेन धड़ी देखला आज नहीं हमें देखमा हमर धड़ी फूल वाला हां देखो ए देखो एंता आसबा सब जुड़ी जुड़ी आसबा देखो सब एंता जुड़ी जुड़ी आसबा सब पूरा एंता जुड़ी जुड़ी आसबा ए देखो 2700
মাত্র মাত্র 2700 এতকি বড়িয়া শাড়ি এতকি বড়িয়া শাড়ি এ দেখুন 2600 2600 টাকা 2600 টাকা সবটা থাইকরি সবটা থাই করে এ দেখুন তার 2 নম্বর পিস 2 পিস কলা भी मिली जाबा এ দেখুন বটরফ্লাই কানা কো সম্ভব বটরফ্লাই কহে দউ চালে প্রজাপতি প্রজাপতি আমর মানে সম্বলপুরতি প্রজাপতি বটরফ্লাই প্রজাপতি যে যেটা কই পারলা দেখুন তার বিল 2 পিস আইছে দেখুন 2500 রে 2500 রে 2500 রে দেখুন কেতে বড়িয়া হইছে এ দেখুন এ দেখুন এটা হাফ হাফ রয়েছে হাফ হাফ আছে 2500 রে 2500 টঙ্কা রে এটা বিল 2 পিস আসবা এটা সব জুড়ি জুড়ি আসবে এটা সব জুড়ি জুড়ি আসি এ দেখুন সব আমি গুটে গুটে পিস দেখাই দউছু আর গুটে গুটেটা থুই থুই দউছু দেখুন এটা আসলা ঘরকে দেখি পারবে ঘরকে আসলা দেখি পারবে এটা এ দেখুন দেখুন 2500 টঙ্কা এ দেখুন এ দেখুন 2600 মাত্র মাত্র 2600 2 পিস পরভা ডিজাইন 2600 রে 2600 রে বিয়াগরিয়া স্পেশাল কে সব দাদা বিহাগরিয়া স্পেশাল দেখুন অফার भी কম দাম এ দেখুন 2600 টঙ্কা দেখুন এটার বিল 2 পিস দেখুন তলকে উত্তর মায়া তো এ দেখুন ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛ ରେମଣ୍ଡା ଗାଁର ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ବେପାରୀ ଗୁଲସନ ରେ ଦାଦା 2500 ଟଙ୍କା 2500 ରେ ଏ ଦେଖୁন ତାର ବିଲ ଦେଇଛି ଦେଖୁন କେତେ ପୁରା ସଫା ଦେଇଛି ଦେଖୁন ମାତ୍ର 2500 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଦେଖୁন ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ ଏଟା ଏ ଦେଖୁন 2500 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন দেখুন এ দেখুন এ সব 2500 লেখা দেখুন প্রজাপতি ডিজাইন দেখুন 2500 এটা দেখুন 2400 লেখা 2400 লেখা 2400 লেখা পানপত্র ডিজাইন বিভাগ পানপত্র ডিজাইন দেখুন যেন 3500 4000 যা আসি যেন এটা দিছে এন্ডা এটা 2400 রে 2400 রে দেখুন দেখুন 4000 টাকা শাড়ি বেচিছে লেকিন দাম দেখুন মাত্র 2400 টাকা এ দেখুন 2400 রে এ দেখুন এটা ভিল আসবা 2400 রে দেখুন দেখুন 2400 রে এটা ভিল আসবা 2400 টাকা দেখুন কেতে নেবে এটা দেখুন 2400 যেটা নেবে 2400 2400 পুরা বন্ডল বাটে পুরা বন্ডল বাটে এন্তা যেন ডিজাইন নেবে বন্ডল বাটে আসবা সব দুই পিস হোলসেল গুদাম বলুন ব্যাস তারপরে দেখমা আমি থানগুড়া দু দেখি আমি পেপার বর্ডার থানগুড়া দু দেখি দেমা এই দেখুন এটা সব ব্লাউজ পিস মানে আসবা দেখুন দেখুন টেরাকোটার ওইটা টেরাকোটার তার কলর ভিল পলে আসবা এই দেখুন হলা 3000 এই দেখুন এই সব আমার ব্লাউজ পিস আসবা এই ব্লাউজ পিস আসিব 3000 লেখা দেখুন এই দেখুন দেখুন সব ব্লাউজ পিস মানে আসবা এ সব 3000 কি 3500 4000 লাগা না 3000 লেখা যেনটা নেবে এতকি সস্তা রে দিয়া ଯିବା आ गुटे बिल साड़ी देखामी मैं आपन को ए देखुन ए देखुन ए सब 3000 লেখা দেখুন 3000 লেখা এইটা তো দেখুন এ দেখুন হলা এ দেখুন आ गुटे डिजाइन बिल ना हेचे কলস ডিজাইন দেখুন এটা তল সাইডে বহুত বঢ়িয়া হইছে এ দেখুন কেনতা কেনতা জি দেখুন এটা কেতে वाला দেখুন রেট কহুছে পহলা কলর তো দেখুন চয়েস করুন এ দেখুন দেখুন 3800 টাকা এটা দেখুন 3800 লেখা দেখুন পেপার বর্ডার থান যেটা বহুত ডিমান্ডিং থান মানে বহুত আছে দেখুন বহুত টেনটা থান মানে বাহারবা তারপরে আমি দেখমা এ দেখুন ডবল বুড়ার বুড়া দু দেখি না ডবল বর্ডার সবথ নো ইউনিক স্টাইল হ্যাঁ এ দেখুন 6000 টাকা এ দেখুন 6000 এ দেখুন 6000 সব অলগা অলগা দিছে দাদা ইন্দা ডবল বর্ডার তো কাহিনা দেখবার দেও পুরা দেখুন কেনতা কেনতা দিসুজি যে এ দেখুন 6000 টাকা দেখুন ডবল বর্ডার এ দেখুন খুঁজুতিবে মন না পকোতিবে দেখুন কেন আলু বলে শাড়িটা দেখুন 6000 এ দেখুন এটা তাজমহল দেখুন এটা বোধে আমার ওয়ার্ক वाला হিতবা ওয়ার্ক वाला এটা দেখুন 6000 এটা বিল এটা भी 6000 এটা বিল 6000 লক্ষ্মীস ওয়ার্ক वाला भी 6000 ঠিক দেখে দাও সদনা করন না তো দেখাই দম এই দেখুন কেন 6000 কইছে বল দেবে দেখুন লক্ষ্মীস হেলা তার আঁচল ডিজাইন নিয়ে বহুত দেবে লক্ষ্মীস ওয়ার্ক वाला भी দেখুন মাত্র 6000 টাকার ডবল বর্ডার শাড়ি দেখুন গুলশন में দাদা গ্রুপে এই দেখুন দেখুন 6000 টাকা দেখুন এই দেখুন यानी इन द बॉर्डर ट्रेंडिंग रे चली यानी ओसार बॉर्डर जिनमें ना पसंद कर तांको ले देखो स्पेशल এটা 6000 कहली ना हां तार रेट ए देखुन मु कहमी এটা পহলা এটা আইছে দেখুন ফার্স্ট টাইম এটা আইছে
सिंगल बॉर्डर कहसन फर्स्ट टाइम छे देखुन तार आंचल आ फुल बॉडी देखुन ए देखो बढ़िया लागे पूरा सफा दिचे भी देखुन ए देखुन केनता दिसुची जे एटा तो 7000 ऊपर हे दिबा दिचे जे 5500 रे देमा मात्र 5500 रे देमा पूरा ग्राहक माने खुश होंगे पूरा कस्टमर पूरा खुश है करी जान मोर घरु मी हटा चाहसी देखो मात्र 5500 रे देखो के लेवल साड़ी देखो एटा पहला दुई पीस है छे हले नेक्स्ट फिर इता अनमा सब ए देखो एटा भी रेट की क्या है रेट रे देखो मात्र 5500 रे बहुत बढ़िया लागे देखो साड़ीटा तापरे हमें देखमा मीडियम साइज रो माने साड़ी गुडा रे तापरे टिके मिड रेंज रो टिके देखमा हां मीडियम साइज रो देखो इटा हमें स्टामरा डिजाइन गला होता ना दिखाई दे लेकिन एटा होचे 4200 टका एटा तीनटा सप्ताह वाला देखो तीनटा सप्ताह वाला 4200 एला आचल इतार ब्लाउज पीस ना तीनटा सप्ताह 4200 रे बेला बहेडे कथा है हां जने डिजाइन दे हां भाव रे छे ए देखो ए देखो ना आचल फुल बॉडी देखो पेरे पेरे डिजाइन रे छे पेरे डिजाइन रे एटा আছে देखो एदा दाम 5300 टका मात्र 5300 टका ए देखो गुटे देखो 4000 टका 4000 टका बढ़िया लागो साड़ीटा ए देखो आ गुटे एटा सब ब्लाउज पीस माने आस सब ब्लाउज पीस आसपा देखो एटा ब्लाउज पीस आस पछरा बार ना पड़ेला लागो आचल देखो फुल बॉडीटा ना फुल बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागो 3700 टका रे ए देखो कोणार्क सिंगल बॉर्डर रे देखो केते बढ़िया लागो जे 4800 टका ए देखो डबल बॉर्डर देखो 4000 टका सबुती ब्लाउज पीस माने आस सबुती डबल ऑर्डर 4000 रे डबल बॉर्डर विश्वास ना देखो एतकी सस्ता रे भी एना डबल बॉर्डर मिलसी बोली ए देखो एडा भी देखो 5000 नॉट साड़ी मात्र 5000 टका रे सबुती ब्लाउज पीस आ सबुटा पूरा होलसेल रेट है पूरा होलसेल रेट है देखो ए देखो होलसेल में भी टाइम पड़ला सस्ता हवा देखो सस्ता देखो केते बढ़िया 3500 टका देखो किन लेवल साड़ी मिलु छी रेमंडा 3500 में दादा गनो आप माने बियाह पर ले साड़ी खुजु जन बेले निका आसन बहुत बढ़िया रेट रखो माने घेनी पारबे सम्बलपुर साड़ी माने बहुत सस्ता रेट होछन 5200 एंता साड़ी माने बहुत टाइम अछि केते देखामु हम वीडियोटा लंबा ना करू बोछा हाज ने हमें जेन तार लागि अटकी दिमु से साड़ी के हमें जिमु पूरा ए गुटा थाक हमें पूरा एक्सक्लूसिव हिसाब हमें देखामु तो यहाँ निकने देखमा दादा यहाँ जिने हमें देखमा जेनटा अपन टाकी जाओ तो जाओ ए देखो इटा सप्ताह वाला सर दादा एने देखमा हैं एने देखमा हां सियोर एंता देखाले कारण कि साड़ीटा सीधा हे जाउ छै हां किसी ने चलबा ए देखो इडा देखो आचल फिर तो कोड़ा दी 10 12 बरस रो पुराना डिजाइन फिर इटा फिर नुआ हे करे ओल्ड इज गोल्ड इटा तो जन सप्ताह दादा एटा तो 8000 ऊपर हिदो जिंदा लागु जे बिल्कुल हे 8000 रे बिल्कुल ना दो हम पूरा धड़ एत्ती सफा देरी पूरा पूरी तार ब्लाउज पीस ना बाहरे इटा आसबा 5500 टका फिर 5500 टका रे दमु केंदा दादा एंता चमके दला बोलिया रेट मात्र 5500 रेंदा साड़ी होलसेल रेट परे कहले पूरा होलसेल रेट रे ही दमु दिया हाइबा देखो पूरा 5500 रे साड़ी टी क्वालिटी देखो तापरे हमें ओल्ड इज गोल्ड पूरा एक नंबर साड़ी तापरे ए देखो अपन एंता साड़ी खुजुतिबी ए देखो खुजी आसबे बोलो खुजी आसबे धड़ी माने टिके खाली देखो देखो इडा ला चल देखो आ फुल बॉडी देखो बहुत बढ़िया स्टाइल रो सफ्टाड अछि कलर देखो केते गुडे पूरा भरी 8500 टका रे सॉलिड अछि 8500 के भी जे नबा पूरा पूरी 8500 टका रे पूरा जबरदस्त अछि जे भी नबा पुसाबा आगे देखो एतकी बढ़िया दिचे साड़ीटा तार पर स्टार देखो इटा दादा गोटे क्वालिटी लागु जेगा देखो स्टार पूरा देखो क्वालिटी वाला स्टार ऊपर फिर देखो सफ्टा अछि फिर ए देखो बढ़िया लागु जेला लाचत एटा तो 10000 टेकी दादा इति आ मुई फेल ना है 10000 ना देखो कैंसी स्टार के 10000 ना दे 9000 हि देबा 7500 रे देलु एतकी सस्ता रे स्टार सर केते बढ़िया लागि देखुन केते दादा कहले कि तारे ए मैं केते कहले कि 7.5 कहले नोया 8 रे 8000 रे देमु 8 रे भी देखुन 8 रे देमु ए देखुन खुश है देखुन भूल रे मैं कहि पारतेले हां 8 रे ही देमु 8000 ही पड़बा ए देखुन आ गुटे भी तार कलर एटा हमर मेहंदी कलर है एटा देखुन हमर पर्पल कलर टाइप रे ए देखुन एटा लाचल तार फुल बॉडी देखो देखुन बढ़िया आज देखो स्टार सफ्टा 8000 रे बेले 8000 रे पूरा देमु 8000 रे
पूरा 6 धड़ी वाला দেখুন সদ না লাগে দেখুন এত সস্তা দেখুন এন্তা শাড়ি মিলু যে आ गुटे ভিল ए দেখুন বৈত वाला দেখুন 3 2 5 2 7 ধড়ি वाला দেখুন দেখুন এটা লা আঁচল হলা তার ফুল ফুল বডি বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে ব্লাউজ পিস দেখুন ফির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন ওয়ার্ক वाला है এটা 6500 ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাইগরি থাই করে এতকি সস্তা 6000 রে হি পুরা দেম বিশ্বয় নালে দেখুন পুরা হোলসেল রুমে সস্তা পড়ে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাইগরি দেখুন কোহালি পরে পুরা হোলসেল দাম 6500 হোলসেল দাম রেমন্ডা গাঁ কে আসো ইনুয়া কোটা বছা না 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 দেখুন ফিক্স রেট দেখুন पूरा फिक्स रेट है এটা তো গুলো অলগ টাইপ লাগু দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন শাড়ি पूरा नया डिजाइन लाइट कलर গুলশন দাদা আপনারা দেখি পারবে ঢালা চল आ फुल बॉडी देखो ফুল কেনতা বডি সুচে দেখো आ तार হুম ব্লাউজ পিস বিল আছে 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 ইউনিক স্টাইল শাড়ি 7200 টাকা 7200 টাকা দেখুন সেলিব্রিটি চয়েস এ দেখো এটা তো আমি সবু থর দেখাসু তাকে স্টামরা ডিজাইন স্টামরা শাড়ি কেতেটা আমি এন্তা দেখে দম বাকি ইন্ডিয়ান এটার ব্লাউজ পিস না আছে 6000 টাকা 6000 টাকা দেখুন গজ উপরে भी চড়ে পাবি তা দেখুন পুরো ফিনিশিং आ गुटे नोटा আছে হাইলাইটেড কালেকশন এ দেখো এটা তো যেন সোফা এটা দিতে দিছু সোফাটা দেখুন এ দেখো কোয়ালিটি লাগি পুরা এটা শাড়িটা Double ডবল ধড়ি দেখুন ডবল ধড়ি ডবল ধড়ি ডবল সফটা ডবল সফটটা দেখুন দেখুন কেনতা দিছুচে দেখো এ দেখো কেনতা বড়িয়া লাগি দেখুন পুরা ফাইন কোয়ালিটি দেখুন পুরা এক নম্বর पूरा एक नंबर क्वालिटी हला 7500 টাকা মাত্র 7500 এর জবরদস্ত কোয়ালিটির এটার 3 পিস কোয়ালিটি দিয়াଯିବ তিন পিস কোয়ালিটি মিলি দিয়াଯିବ এ দেখুন আ গুটে কলর আমর সেজন ইতার এ দেখুন দেখুন এটা দেখুন না চল এটার ব্লাউজ পিস হ্যাঁ এটার বিল আছে এটার বিল আছে ব্লাউজ পিস আসি যাইতি প্রায় মিলন আও সফটটা অনকু না আছে কিন্তু ব্লাউজ সেটি ইতি भी ব্লাউজ তো ব্লাউজ পিস 7200 টাকা মাত্র 7200 টাকা মাত্র 7200 জবরদস্ত কোয়ালিটি পেরে পেরে ডিজাইন র এটা भी দেখুন পেরে পেরে মডেল র এটা भी আছে এটা দেখুন অলগ স্টাইল র সফটটা এটা তো আও কোয়ালিটি দিচ্ছে এটা আমর সেজন কানা কি সে যন্ত্র ভলি যন্ত্র সফটটা আছে বেশ এটা দেখুন না চল এটার ব্লাউজ পিস না আছে এটার ব্লাউজ পিস না আছে এটা বিল 7200 রে 7200 টাকা আসবা এটা বিল গুটে কলর আছে সে 6000 वाला আছে গছ ডিজাইন গছ ডিজাইন দেখুন আ গুটে নয়াটা দেখুন এটার বিল দেখুছে মিনটি মাছ ধড়ি আছে মাছ ধড়ি রে পুরা সোনা তার ভলিয়া হইছে এটার বিল ব্লাউজ পিস আসবে এটা চল তার বডিরে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে তা দিসুছে দেখুন 7500 7500 টাকার দেখুন পুরা গোল্ডেন কালার র মাছ ধড়ি এ দেখুন আ গুটে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে ভাইরাল ডিজাইন ভাল হ্যাঁ এটা সে ডিজাইন है এটা সে ভাইরাল এতকি ভাইরাল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এক্সক্লুসিভ ডিজাইন তিনহিত বেলা পছন্দ দেবে কিনো আলু শাড়ি রেন্দা ডিজাইন দিয়ে দেখুন হ্যাঁ এটা দাম কত আসবে 7500 রে দেম ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেগরি থাই করে 7500 রে দেম কোয়ালিটি वाला শাড়ি দেখুন 9000 10000 লেভেল র শাড়ি দেখুন এ দেখুন আ গুটে 7500 এর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে কিনি পারবে দেখুন তারপর দেখমা এটার ব্লাউজ পিস না না আছে দেখুন যেটা আবা কেদিন আসবে সব কই দઉં 6500 6500 টাকার দেখুন জবরদস্ত তারপরে আমি দেখমা যেনটা কি আমর ভাইরাল ডিজাইন মানে এ দেখুন সবটা থেকে দেখুন बोला हफ्ता जितकी वायरल है पूरे भी ना पड़ते এ দেখুন কেনতা দিসুছে দেখুন ये ला चल হলা बॉडी छौदड़ी થઈ ગરી এ দেখুন बहुत बढ़िया लाଗୁଛି কেনতা দিসুছে বাকিটা মানে আমি এন্তা থুই থুই দেম গুটে খালি খোলা হইছে গুটে খালি খোলা হইছে বাকিটা মানে থুই থুই দেমা हां এ দেখুন बढ़िया लाଗୁଛି দেখুন এই কলর তো পহলা বুকিং এর বাদ যেটা দিচ্ছে যে কলর মানে দেখু তাও না ডিজাইন মানে দেখু তাও টিকে এ দেখুন দেখু তাও দিচ্ছে এটা রেটটা নুহে কহুতা হেল কহমা এটা রেটটা নুহে কহুতা হেল দেখি দઉં খালি ডিজাইন মানে এ দেখুন এটা ব্লু হেডা ব্লু ধড়িয়া सब कलर আছে सबु कलर रे बाहर बाहर रेड न है कहले भी रेड तो स्क्रीन ऊपर बाहर जे स्क्रीन तो ऑलरेडी जानि साले केते पड़बा किटा ए देखुन এটা নহে এটা রেট হচ্ছে 6600 টাকা मात्र মাত্র 6600 টাকা রে पूरा बढ़िया सप्ताह थाई देखो 6 धड़ी वाला एक नंबर क्वालिटी साड़ी देखो मात्र 6600 টাকা দেখুন विश्वास ना लगे एतकी सस्ता रे देखुन आपण माने घिनी पारबे এটার এই ধরো 20 পিস শাড়ি আইছে 20 পিস স্টক আছে 20 পিস স্টক আছে যা যে জলদি বুকিং করবে কি আসি নেবে বেলে সেমানে হি পাই পারবে হ্যাঁ এটা এতকি ডিমান্ড হচ্ছে এতকি বুকিং হচ্ছে যে পুরে না পারবা দাদা গোলা হপ্তার তো এতকি বুকিং গলা হপ্তা আমি পিছে বিল পুরে না পারলে মানে এতকি সরি গলা যে এতকি তামে বহুত এ order দেখো আসলাইয়ে। এই কলরটা জহ মাংলে হ্যাঁ এই কলরটা বেশি মাংলে তার লাগি এই কলরটা আমি 3-4 পিস আনি পারিছি আমি দেখো এই কলরটা সেতি লেভেল बहुत बहुत मांगले आ गुटे मी देखे दउछे ए देखो क्वालिटी वाला क्वालिटी वाला देखो
ফুল ডিজাইন ଟେ ଅଛି দেখুন পুরা সুন্দর দিচ্ছে কলসর ডিজাইন থেকে ডালা আঁচল ଆଉ বডি দেখুন ফুল বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিশুছে এ দেখুন এটার ব্লাউজ পিস না আছে না আছে 5000 টাকা মাত্র মাত্র 5000 বহুত টাকা বঢ়িয়া লাগি দেখুন মাত্র 5000 টঙ্কারে আপন মানে ঘিনি পারবে তারপরে আমি দেখামা এ দেখুন গোটে ডবল সফটা ডবল সফটারে এটা বোথে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থিবা এটা হলা আঁচল নাই নো ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক নাই ওয়ার্ক না না এ দেখুন বডি দেখুন ডবল সফটা কোয়ালিটি वाला দিশুছে দেখুন কেনতা দিশুছে দেখুন 8200 টাকা 8200 টঙ্কারে দেখুন এ দেখুন গলা বর্ষ এটা দেখু দেখিতিবে দশরারে দশরারে দেখি বন করে দেইতিলে ডিজাইনটা ফের বাহার করলে পাট ধড়ি রে পাট ধরি রে দেখুন কেনতা দিশুছে সফটা ডিজাইন দেখি বহুত বঢ়িয়া দিশুছে এটা হলা আঁচল ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন এ দেখুন কেনতা দিশুছে এটা প্লেন আমার ব্লাউজ পিস वाला হ্যাঁ 7000 টাকা মাত্র মাত্র 7000 টাকা এতে বঢ়িয়া সফটা ডিজাইন থেকে দেখুন মাত্র 7000 টঙ্কারে আপন মানে ঘিনি পারবে এ দেখুন গোটে কেনতা দিশুছে দেখুন লহরি সফটা আছে পুরা পুরি এ দেখুন এটা হলা দেখুন আঁচল ফুল বডি দেখুন ফুল বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিশুছে 7200 মাত্র 7200 মাত্র টাকা 7200 দেখুন fine আজ্ঞା quality वाला। আমার ফেপালি ডিজাইন বদলুছে ফেপালি রেট মানে অপ ডাউন হচ্ছে अपडेट होतुसी আপডেট পুরা ফেপালি तारो হচ্ছে वीडियो देखुछे से हफ्ता है रेट लागू সে হ্যাঁ যেন হপ্তা ভিডিও দেখবে সে হপ্তা হি লাগু রহবা আরে হপ্তারে দউন কলে দেনা পারে रेट बढ़ी तो या बा कमी কমি থাও 6 ধড়ি দেখুন ডবল সফটা पे এটা হলো আঁচল এ দেখো ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এ দেখুন আর বডি দেখুন বডি দেখুন 8500 টাকা মাত্র 8500 মাত্র 8500 ডবল সফটা থাকি এ দেখুন দেখুন আগুটে পিস বাহারলানো 6600 ভালো 6600 वाला তারপরে এ দেখুন আগুটে এটা গুলো অলক স্টাইলর সফটা অলক স্টাইলর কলর ভিডিও বনা চালিছে লেকিন আমার WhatsApp রে বুকিং মানে চালি যেতে বুকিং মানে চালি ইরর ইতার ইয়ানি ট্রেন্ডিং চালি দেখুন দেখমা আঁচল আঁচল দেখুন এ দেখুন এই সফটাটা দেখুন জয়েন্ট সফটা वाला দেখুন Body জয়েন্ট রে সফটা বলে হেটা খালি দেখুন বডি রে দেখুন ব্লাউজ দেখুন বেশ আঁচল রে এটা তো কইছে এটা আঁচল রে জয়েন্ট সফটা আছে হ্যাঁ বডি রে জয়েন্ট সফটা আছে দেখুন হলা হ্যাঁ ব্লাউজ পিস রে জয়েন্ট জয়েন্ট সফটা ইয়ানি এটা ট্রেন্ডিং রে চালি বেশ বহুত যা বুকিং চালিয়ে দেখুন। এটা দাম কাটা সদা এটার দাম আসবা 8500 টাকা মাত্র মাত্র রে দেখমা আমি যেনটা কি টাকি দিলে এ দেখুন যেটা পুরো হাইলাইট হ্যাঁ স্টার সফটা স্টার মানে দেখুন আমি তো জোড়ে স্টার দেখি দিল দাদা খালি দুই কিসমর স্টার দেখিতেলে এটা অলক কিসম স্টার হলা এটা দেখুন তিনটা স্টার वाला তিনটা তলে আছে তলে আছে দেখুন এ দেখুন তার আঁচল আঁচল দেখুন আঁচলে পুরো জঙ্গল ডিজাইন গিয়ে পুরা জঙ্গল এ দেখুন আর বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন পুরো কোয়ালিটি वाला দিছি দেখুন পুরো ট্রিপল স্টার দেখুন হলা 9500 টাকা এর কি বড়িয়া ডিজাইন দেখুন মাত্র 9500 দেখুন স্টার সফটা দেখুন এ কোয়ালিটি দেখুন वाला গুটে স্টার সফট স্টক কাহি না পান লে গুলশন মের দাদা अवेलेबल স্টক আছে আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বড়িয়া আছে ডবল স্টার এ দেখুন ব্লাউজ পিস থাই করে হ্যাঁ লক্ষ্মীস ওয়ার্ক আছে হ্যাঁ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাই করে 9000 টাকা মাত্র মাত্র 9000 টাকা লক্ষ্মীস ওয়ার্ক থেকে ফের ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাই করে তারপর দেখমা এ দেখুন স্টার মানে দেখুন খালি আজি গুড সব স্টার স্টার স্পেশাল খালি স্টার স্পেশাল এ দেখুন এটা হলো আঁচল আর তারা বর্ষা হ্যাঁ কহলি পরে পুনি পুনি কালঠানু গলা ন হ্যাঁ। লেকিন আমি আজ কা সবু তারা কে উদয় দেউ তারা উদুজন সব তারা পড়ে দেখুন এ দেখুন কিন্তু বঢ়িয়া লাগুছে এটা তো দাদা যেটা দিছি কিন্তু ডবল সপ্তাহ থেকে 9000 10000 উপর হইবা এটার দাম কাটা কইলে দাদা এটার দাম আসবা 9200 টাকা মোর গ্যাস পুরা ঠিক দিলা দেখুন 9200 টঙ্কা দেখুন হেলা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে তার এ জনা পড়ি যাউছে পিঙ্ক কলর রে এ দেখুন রামা গ্রিন কলর রে এটা একটা ভাইরাল কালার দেখুন রামা গ্রিন কলর এটা আচল স্টার রাই দেখুন কেতে সারা স্টক দেখুন এ দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে 9200 রে 9200 টঙ্কা রে হেলা আগুটে আমি দেখে তোমার এ দেখুন এটা भी দেখুন পুরা ভাইরাল ডিজাইন ভাইরাল ডিজাইন এটা দেখুন এটা আচল আচল রে भी দেখুন জয়েন্ট আঁচল রে বিল জয়েন্ট আছে হ্যাঁ হেলা আর ব্লাউজ রে भी ব্লাউজ রে বিল জয়েন্ট আছে দেখুন হেলা বহুত কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা এ দেখুন এটা প্রাইস না রহবা এটার রে বিল জয়েন্ট আছে ফুল বডি রে জয়েন্ট আছে 9500 টাকা পুরা এডকি বড় শাড়ি भी দেখুন 9.5 9500 টাকা রে তারপর দেখমা তারপরে দেখমা আজরা সবুর হাইলাইটেড কালেকশন ইয়া ব্যাস এ দেখুন ট্রিপল স্টার
ट्रिपल स्टार ए देखो এটা হলা দেখুন आंचल भी बदले देलु ना हम আঁচল বি পুরো নোয়া पूरा बदले देलु देखो ए देखो আর বডিটা দেখুন 9,500 9,500 টঙ্কার দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে आगुटे नुआटा बना পুরো তারা বর্ষা तारा वर्षा ए देखो कि तार धड़ी के चेंज कर देलु देखो ধড়ি কম হয়ে গলা ফির धड़ी कम हे गला फिर देखो छोड़ धड़ी हे गला देखो এটা হলা আঁচল हला মাছ ধড়ি দেখুন কত কোয়ালিটি वाला দিছি আর বডি দেখুন ता दिसु जे देखो 9,500 9,500 টঙ্কারে ए देखो रामा ग्रीन देखो केनता दिसु পুরো অসম লাগুছে देखो आजिरो लास्ट कलेक्शन एटा এটা স্টার রেন্ট করব देखो आ तीनटा स्टार एटा जे लास्ट रे देखाली तीन ही स्टार रो हमर से आंचल माने अलगा अलगा সো 5 স্টার রেটিং র 5 स्टार স্টার র তারপরে 5 স্টার 5 स्टार দেখুন কেনে বড় লাগি एटा तो 3 स्टार है लेकिन आंचल के हमें 5 स्टार রেটিং যে দেবা তারপরে 5 স্টার দেবা बस हां কেনে বড় লাগছে এটা দাম কাটা কইলে কি 9,500 9,500 দেখুন तीन ही ती सबु थी ब्लाउज पीस माने আছে ସବୁତି ଅଛି ଇ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଯେନ୍ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଘିନବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ କରିକି ଆପଣ ଉପରେ ଦିଆଥିବା ନମ୍ବରରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟଟା ପଠେଇରେ ଆଡ୍ରେସ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲା ବାଦ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି आ गुटे ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ତାର ଘରକେ ଆସିକି ଦେଖି ନେଉଛନ୍ ବେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଆମର ଆଡ୍ରେସଟା ହେଲା ରେମଣ୍ଡା ଗାଁଟା ହେଲା ରେମଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାଟା ବରଗଡ଼ ପିନଟା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ପୁରା ଆଡ୍ରେସ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରପର ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଆଉଛନ୍ ବାର ବାର କହି ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଆଇଲେ ବି ରେମଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଗୁଲଶନ ମେର ଦାଦା କେ କଲ୍ করবে যে যেতকি ভিড় ଥିଲା ବି নিজে ଯିବେ ଦାଦା ରିସିଭ୍ କରିକି ଆଣିବେ ଆଉ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଦେଖି ପାରବେ ତ এই ভিডিও এন্ড করমা ফের নেক্সট ভিডিও রে জয় মা